वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी सेट 1 को पार्ट 3 लिएर आइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी के ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेशनतिर लागौँ। क्वेशन 1 मा रहेछ which of the defects is a exclusion in tetralogy of Fallot। यसको अप्सन ए मा रहेछ pulmonary stenosis, अप्सन बी मा रहेछ overriding of aorta, अप्सन सी मा रहेछ aortic stenosis, अप्सन डी मा रहेछ राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी एओर्टिक स्टेनोसिस। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ which stage children are highly fearful of rectal and urinary procedure। अप्सन ए मा रहेछ toddler, अप्सन बी मा रहेछ प्रीस्कुलर, अप्सन सी मा रहेछ स्कुलर, अप्सन डी मा रहेछ एडल्ट। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी प्री स्कुलर भएका बच्चाहरूले डराउँछन्। वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ cerebral palsy is usually evident before data of age। यसको अप्सन ए मा रहेछ 4 year, अप्सन बी 5 year, अप्सन सी 3 years, अप्सन डी 6 years। यसको सही उत्तर हो 3 year, अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ normal IQ intelligence is option A 50 to 70, option B 71 to 89, option C 90 to 110, option D 111 to 120। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 90 to 110। वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ त the bedwetting or involuntary urination is older children is known as option A enuresis, option B encopresis, option C pica, option D recycling। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए enuresis। वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ त which position is referred to the infant after feeding to prevent vomiting। भोमिटिङबाट बचाउनको लागि हामी कुन पोजिसनमा राख्छौँ त? त्यसै हाम्रो अप्सनमा रहेछ अप्सनहरुमा हेरौँ त अप्सन ए मा रहेछ प्रोन, अप्सन बी मा रहेछ लेफ्ट ल्याटरल, अप्सन सी मा रहेछ राइट ल्याटरल, अप्सन डी मा रहेछ रेस्लिङ। त्यसै उत्तर हो अप्सन सी राइट ल्याटरल। वेल क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ त which is not a sign of increased intracranial pressure in a 3-year-old child diagnosed with hydrocephalus। अप्सन ए मा रहेछ प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ, अप्सन बी मा रहेछ डिस्टेन्डेड स्काल्प पेनस, अप्सन सी मा रहेछ बल्जिङ फन्टानेल, अप्सन डी मा रहेछ हाइड्रोसिल क्राई। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी बल्जिङ फन्टानेल। वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ त द organogram and job description are the component of option A planning, option B organizing, option C leading, option D controlling। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अर्गनाइजिङ। वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ त ड्युरिङ डिजास्टर नर्स पेसेन्ट रेसियो अफ ग्रीन ट्राइज पेसेन्ट शुड बी। ग्रीन ट्राइज भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबभन्दा कम प्रायोरिटी भएको, त्यही भएर अप्सन ए मा रहेछ 1 to 1, अप्सन बी मा रहेछ 1 to 4, अप्सन सी मा रहेछ 1 to 2, अप्सन डी मा रहेछ 1 to 6।
पक्कै पनि यसको सही उत्तर हो 1 to 6। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ त to give in information to personnel for better adjustment is called option A delegation, option B coordination, option C orientation, option D participation। यसको सही उत्तर हो option C orientation। सबभन्दा पहिला हामी नयाँ स्टाफ नयाँ वर्कर नयाँ केही राख्यो भने त्यसलाई सबभन्दा पहिला हामी ओरिएन्टेसन दिन्छौँ एडजस्टमेन्टको लागि। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौँ त वेल पुटिङ प्लान्स इन्टु एक्सन इज कल्ड अप्सन ए मा रहेछ शेड्युलिङ, अप्सन बी मा रहेछ प्रोग्रामिङ, अप्सन सी मा रहेछ इम्प्लिमेन्टिङ, अप्सन डी मा रहेछ इभ्यालुएटिङ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी इम्प्लिमेन्टिङ। हामी एक्सनमा ल्याउनका लागि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ पहिला इम्प्लिमेन्ट नै भन्छ त्यसलाई। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौँ the individual being obligated to perform the best possible the assigned task is the future of option A accountability, option B authority, option C responsibility, option D delegation। यसको सही उत्तर हो option C responsibility। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौँ त the ability to make others work in according to one's own wish is option A मा रहेछ authority, option B मा रहेछ power, option C leadership, option D management। यसको सही उत्तर हो option B power। 14 मा रहेछ the plan of allocation of resource on the basis of need for proposed activities in a specific time period is option A budget, option B capital, option C cost, option D salary। यसको सही उत्तर हो option A budget। well त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 15 मा हेरौँ त the fundamental responsibility of nurse is option A promote health, option B promote health and prevent illness, option C to promote health to prevent illness and restore health, option D to promote health to prevent illness to restore health and to alleviate suffering। इसको सही उत्तर हो option D to promote health to prevent illness to restore health and to alleviate suffering। well त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौँ त what role does a nurse exhibit if they stand to protect the nurse and wishes of the patient? Option A caregiver, option B counselor, option C teacher, option D client advocate। of course यसको सही उत्तर client advocate नै हुन्छ। well त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 17 मा हेरौँ which needs is the first priority according to the Abraham hierarchy? so option A मा रहेछ self actualization, option B self esteem needs, option C safety and security needs, option D physiological needs। फर्स्ट प्रायोरिटी मा हाम्रो यसको सही उत्तर अप्सन डी हो फिजियोलोजिकल निड्स। well त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 18 मा हेरौँ त
Nursing process can be defined as the option A मा implementation of nursing care by the nurse. Option B मा step the nurse employee to provide nursing care. Option C मा process the nurse employee to determine nursing goals. Option D मा activities a nurse employee to identify a nursing problem. इसको सही उत्तर हो option B, step the nurse employee to provide nursing care. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 19 मा हेरौँ त development of goals and plans for care is a step of nursing process which falls under option A nursing diagnosis, option B implementation, option C nursing assessment, option D planning. यसको सही उत्तर हो option D planning. यहाँ क्वेशनमै देखिरहेछ डेभलपमेन्ट अफ गोल्स एन्ड प्लान्स. सो यसको सही उत्तर हो प्लानिङ. क्वेशन नम्बर 20 मा हेरौँ त generally cephalocausal approach is used to examine, but in case of small child which approach is used in first. Option A head to toe, option B toe to head, option C examination of heart and lung function, option D मा रहेछ all. यसको सही उत्तर हो option C examination of heart and lungs function. चाइल्डहरुको केसमा स्पेशली हुन्छ. त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 21 मा हेरौँ त palpation is done with the hand pressing the distal half of the palmar surface of the finger is called. Option A मा रहेछ deep palpation, option B मा रहेछ light palpation, option C मा रहेछ superficial palpation, option D मा रहेछ superficial palpation. यसको सही उत्तर हो option B light palpation. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 22 मा हेरौँ. You should not take oral temperature in case. हामीले oral temperature लिनु हुँदैन कुन केसमा. Option A young children, option B severe cough, option C oral surgery, option D all of the above. यसको सही उत्तर हो all of the above. Because धेरै सानो यङ बच्चा भएको भए धेरै सानो बच्चा भएर पनि हामी लिन सक्दैनौँ. सिभियर कफ भएको खण्डमा पनि हामी लिन मिल्दैन र ओरल सर्जरी भएको झन् पक्कै पनि लिन मिल्दैन. सो अल अफ द अबभ कुनै कन्डिसनमा हामी लिन मिल्दैन. त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 23 मा हेरौँ त which is not type of fever replacing. Option B मा रहेछ टेन्सन, option C मा रहेछ intermittent, option D मा रहेछ remittent. यसको not type of fever हैन, not type of fever. यसको सही उत्तर हामीले थाहा पाइ नै सक्छौं. option B टेन्सन चाहिँ एउटा फिभर चाहिँ हैन. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 24 मा हेरौँ त which of the following is cardinal sign of human being? Option A respiration, option B pulse, option C recreation, option D both A and B. इसको सही उत्तर हो option D both A and B. कार्डिनल साइन भित्र यो दुईटै पर्दो रहेछ रेस्पिरेसन एन्ड पल्स. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 25 मा हेरौँ त The concept of self-care and self-care defects were introduced by option A Fister Calista, option B Dorothy Orem, option C Martha Rogers, option D Virginia Henderson. इसको सही उत्तर हो option B Dorothy Orem.
त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 26 मा हेरौँ त The conversion of 90 degree Fahrenheit to Celsius is option A 36.6 degree Celsius, option B 37.6 degree Celsius, option C 38.6 degree Celsius, option D 36.4 degree Celsius. इसको सही उत्तर हो option A option A 36.6 degree Celsius. यसको एउटा फर्मुला नै रहेछ जस्तै हामी 98 डिग्री Fahrenheit दिएको छ भने 98 minus 32 divided by 1.8 हाल्यौं भने हामीले सही डिग्री सेल्सियस देखाइदिन्छ त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 27 मा हेरौं A client elevated temperature fluctuates widely but does not reach normal level between fluctuation is called option A intermittent fever, option B relapsing fever, option C remittent fever, option D constant fever. यसको सही उत्तर हो option C remittent fever. remittent fever मा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लक्चुएट भइरा हुन्छ तलमाथि भइरा हुन्छ तर नर्मल टेम्परेचरमा आउँदैन not reach the normal level भन्छ well त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 28 मा हेरौं त what is the purpose of preparing an orthopedic bed option A to provide firm and even support to the broken limbs and back. Option B to make the patient comfortable. Option C to maintain the correct position. Option D all of the above. इसको सही उत्तर हो option D all of the above. Question number 29 मा हेरौं त what supporting device is used for long term bedridden patient. Option A मा रहेछ bed curtains, option B foot board, option C air mattress, option D trochanter roll. यसको सही उत्तर हो option C air mattress. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौं त which of the following does not include dry heat. Option A मा रहेछ hot water bottle, option B electric heating pad, option C infrared lamp, option D hot compress. यसको सही उत्तर हो option D hot compress किनभने यो मोस्ट हिट अन्तर्गत पर्दो रहेछ त्यही भएर त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 31 मा जाउँ a characteristic of the nursing process that is essential to promote client satisfaction and progress. The care should also be relevant with the client's need. Option A organized and systematic, option B humanistic, option C effective, option D efficient. यसको सही उत्तर हो option number B humanistic. हामी त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 32 मा हेरौं त which of the following nursing diagnosis incorrect. Option A मा रहेछ fluid volume defect arterioria, option B high risk for injury artery absence outside rail, option C possible ineffective coping artery loss of loved one, option D self-esteem disturbance artery effect of surgical removing of the leg. यसको सही उत्तर हो option C possible ineffective coping artery loss of loved one. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 33 मा हेरौं among
the following statements which should be given the highest priority. Option A, client is extreme pain. Option B, client BP is 60/40. Option C, client temperature is 40 degrees Celsius. Option D, client is cyanotic. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी क्लाइंट साइनेटिक हाइएस्ट प्रायोरिटी भित्र साइनेटिक हाइएस्ट प्रायोरिटी भित्र क्लाइन्ट साइनेटिक पर्दछ किनभने यसको अक्सिजन लेभल कम भएर यसको स्किन ब्लुइश देखिन्छ एन्ड र हामीलाई सबभन्दा प्रायोरिटी यसले नै दिनुपर्छ त्यही भएर हामी एक्सप्लेन किन गरिरहेको छैनौँ भने कि धेरै टाइम कन्ज्युम गर्छ र हामीसँग धेरै क्वेसन हुन्छ त्यही भएर हामी एक्सप्लेनेसनमा जाँदैनौँ र हजुरहरूलाई चाहियो एक्सप्लेनेसन पनि भने कमेन्ट गर्नुहोला हामी एक्सप्लेन पनि गर्छौँ है त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 34 मा जाउँ A framework for health assessment that evaluates the effects of stressor to the mind, body, and environment in relations with ability of the clients to perform activities of daily living. Option A is a fundamental health framework. Option B is a head to toe framework. Option C is a body system framework. Option D cephalocausal framework. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए फंक्शनल हेल्थ framework. वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 35 मा हेरौं त A type of heat loss that occurs when the heat is dissipated by air current. Option A convection, option B conduction, option C radiation, option D evaporation. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए कन्वेक्सन त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 36 मा हेरौं त considered as the most accessible and convenient method for the temperature taking. Option A मा रहेछ tympanic, option B मा रहेछ rectal, option C मा रहेछ oral, option D मा रहेछ axillary. यसको सही उत्तर हो option C oral most reliable. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 37 मा हेरौं त which of the following is more life threatening. Option A मा रहेछ BP 180/100, option B मा रहेछ 160/120 mm of Hg, option C मा रहेछ 90/60, option D मा रहेछ 80/50. यही उत्तर के हो भने 80/50 option D. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौं त the narrow cup will cause what change in the client BP हैन त्यो narrow cup ले के चेन्ज गर्न सक्छ त अप्सन ए मा रहेछ true high reading, अप्सन बी मा रहेछ true low reading, अप्सन सी मा रहेछ false high reading, अप्सन डी मा रहेछ false low reading. यसको सही उत्तर हो अप्सन सी false high reading. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 39 मा हेरौं त in palpating the client abdomen which of the following is the best position for the client to assume हैन अप्सन ए मा रहेछ dorsal recumbent, अप्सन बी मा रहेछ sideline, अप्सन सी मा रहेछ supine, अप्सन डी मा रहेछ lithotomy. यसको सही उत्तर के हो भन्दाखेरि dorsal recumbent. त्यसै हामी क्वेशन नम्बर 40 मा हेरौं त in assessing the client chest which position best shows chest explanation as well as its movement. Option A supine, option B
prone, option C sideline, option D sitting. यसको सही उत्तर हो option D sitting position. Well, त्यसै गरी हामी क्वेश्चन नम्बर 41 मा हेरौँ त NAVG analysis report shows pH 7.20, PCO2 35 mmHg, HCO3 20 MEq per liter. These findings are suggestive of option A metabolic acidosis, option B metabolic alkalosis, option C respiratory alkalosis, option D respiratory acidosis. 41 को सही उत्तर हो option A metabolic acidosis. किनभने a low pH with normal PCO2 and low bicarbonate जसलाई हामी HCO3 भन्छौं indicates metabolic acidosis है. Question number 42 मा हेरौँ त which nursing intervention is appropriate to prevent pulmonary embolus in a patient who is prescribed bed rest हैन. Question number 42 को option A मा छ limit the client's in fluid intake, option B encourage deep breathing and coughing, option C use the knee gates when the client is in bed, option D teach the patient to move the legs in bed. यसको सही उत्तर हो option D teach the patients to move legs in bed. किनभने यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सर्कुलेटरी बढाउँछ. Well, question number 43 मा हेरौँ त what's the following nursing intervention is appropriate when an IV infusion infiltration, option A elevate the site, option B discontinue the infusion, option C attempt flush the tube, option D apply warm moist compression. यसको सही उत्तर हो option B discontinue the infusion. Well, त्यसै गरी हामी question number 44 मा हेरौँ त which of the following is considered as the most important aspect of hand washing, option A soap, option B water, option C friction, option D time. यसको सही उत्तर हो option C friction. Well, त्यसै गरी हामी question number 45 मा हेरौँ त while a patient with ascitic is receiving albumin, the planned therapeutic effect will be greater if the nurse regulates the infusion to flow. Option A मा रहेछ slowly and restricts fluid intake, option B rapidly and withholds fluid intake, option C slowly and restrict fluid intake, option D slowly and encourages liberal fluid intake. इसको सही उत्तर हो option D slowly liberal fluid intake. फेरि हामी question number 46 मा हेरौँ त which of the following clinical finding is expected in a patient who has undergone gastric lavage and prolonged vomiting, option A decrease the serum pH, option B increase serum bicarbonate level, option C increase CO2, option D decrease the serum bicarbonate. यसको सही उत्तर हो option B increase serum bicarbonate level. त्यसै गरी हामी question number 47 मा हेरौँ त what is the priority nursing intervention for a patient during the immediate post-operative
period. Option A मा रहेछ observing for hemorrhage, option B maintaining a patient airway, option C recording the intake and output, option D checking the vital signs every 15 minutes. यसको सही उत्तर हो option B maintaining a patient's airway. पेसेन्टको एयरवे मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हो यस्तो लेखेर चाहिँ व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिङ इन्टरभेन्सन फर अ पेसेन्ट ड्युरिङ द इमिडिएट पोस्ट अपरेटिभ पिरियड द्याट्स द यसको सही उत्तर हो अप्सन बी क्वेश्चन नम्बर 48 मा हेरौँ त व्हाट इज द म्याक्सिमम ड्युरेसन अफ टाइम द नर्स allow an IV bag of solution to infuse into a patient's maximum duration भन्दाखेरि हामी अप्सन नम्बर ए मा हेरौँ त अप्सन ए मा रहेछ 6 आवर अप्सन बी मा रहेछ 12 आवर अप्सन सी मा रहेछ 18 आवर अप्सन सी डी मा रहेछ 24 आवर म्याक्सिमम ड्युरेसन अफ कति हुन सक्छ त गेस गर्नु यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 24 आवर भन्दा बढी चाहिँ हामी तन्काउन मिल्दैन इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ द्याट्स वाइ त्यसैगरी हामी क्वेश्चन नम्बर 49 मा हेरौँ त स्किन ब्रेक्स abrasion blister or shallow crater edema and infection are characteristic of option A stage 1 pressure ulcer, option B stage 2 pressure ulcer, option C stage 3 pressure ulcer, option D stage 4 pressure ulcer. इसको सही उत्तर हो option B stage 2 pressure ulcer. Well, question number 50 मा हेरौँ त which of the following ethical principle refer to the duty not to harm? Option A मा रहेछ beneficence, option B मा रहेछ non-maleficence, option C मा रहेछ fidelity, option D मा रहेछ veracity. यसको सही उत्तर हो option B non-maleficence. Well, धन्यवाद त हजुरहरु 50 लास्ट सम्म हेरिदिनु भएकोमा र हजुरहरुलाई केही मन्तव्य होला या केही करेक्ट गर्नु पर्यो या मोर एक्सप्लेनेसन चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जुड्नु भएकोमा र प्लिज यदि भिडियो राम्रो लागेछ भने र केही बेनिफिट भइराछ भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तपाईहरुकै साथीहरु पनि हुन सक्छ जसले तयारी गरिराछ र मजाले बुझिरा हुँदैन र हामीलाई आज भोलिको सही मेथड चाहिँ कुनै काम गर्दा गर्दै हामी कहीँ बाहिर जाँदा जाँदै पनि पढ्न इजी भएकाले हामी आज भोलि भिडियो फ्लो गर्छौं त्यसैले पक्कै पनि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद